asini so napan na so an ki un sayal ithapa nilar ni hene pesak foinu tu care setong une pele mo apum thuen krista ki milen a prem sa mo hene o phamoti chu pu so napan so an ki petra he asini so pesar sa hak fin saka tu in thong nam na hene the personal ru thu aya sa sa hin saka kana susanum napan so an ki petra he por rom min ku ha onapaja o themri thungki tuntri nang sumthoma kheki sumthum tu ku phana hai utu na phana hai susa gane tu sumthum panga ki pathon nei so ni pasa gane krista un sana ki to aku na pathin hin naka charel sangsal na palong iza tumani te sapirel na hen he pasana kana tumani te talam na budili thoma alum pin hina tumani de ka sa tu pamona kana ate he pajanu amka nang asang tu ni hin to ni lonje ka patha pa he pitharang yolulu ka to pa hen atamapa unsa nai polo sa hen yal tu ani hin to wapum chulen he ralpi sa hin ki ralpi sa to thu pa hin sin dapo de itho tumani de ring pawan mithi hin tumani te ram rahin atung he yam tumani de yam rang atang nihin pi tha tumani de pi sa tumani te piti pira wanasem wapum thithong da payo so anin ki puru jisu krista ko yam asawan onsana ki to nai pathin hin pasanami yede he khnc nane ya hin thim thalen he na paine sawan ikum tenlen porna pisawan so tutu asini kana susanum na paine sawan ki petra he krista un sana ki to akuna apthin hinaka who shall separate us from the love of Christ rom themri he sun sundani be Paul rom thungyam krista pedon hin ko otom thum na missionary journey sa no korenthi thong am thong ona pajawa dahanin ethinsi tu Paul he rom wan sum he rom thong yam krista pedon mi hin he vel num pa ye tu to ama Jerusalem thong yam wan sum hin kal ki ithosa mahin then ibom penarang danu minjo ona pokong he Jerusalem ha thado la ni sung amathala Spain ha missionary nung ita kasana the Rome he aphain ganing danwama Rome to vel numpa ki thale to mopajawa tu ki thal to Rome thong yam Krista pidon hin he datung pang ki condition thong yam le da ma thutang na chimi trend with him repeja thong iluna de una paja be datung paja si de sudani be systematic theological introduction hai mat tang peshi murupatung krista pidun len ilhina hai datung na phar hang hen ida kyul ham hai etang na ma wethimri thong hai rom thong yam wan sumento wada evel pasadu mapuyo ralkhe hai thimri hai o policy de ni chinsi tutu ama krista pedon mihin ki walham thong hai Paul hai survey ro thong wanachi be thoi ki ham ha wanachi to be doltipam ki miwa pum chuhen hai jihude lemi gentile lemi ilhina iphawna de man ki odar ka hin thuka de hai Paul hai wabadangwa amatu ama ilhina hai khoki thinghangwa to sudani be asapwan ki unsana ya wasap puru jisu krista cross le nana thape ni tu anin tu ilhina na pe wal hen ama ilhina nana pe hen to miki mikhetu pidonjal nalha sar hang hen to pidonjal alha sa hen siso ilhina to na phasa hang hen ama pidonjal ilhina krista
पा की पिटो पे ना नान होल पे हिन तो इल्हा सा मिहिन को तु दाई थुआ द सुदनी बे ख्रिस्त पेदुन की एक्सपीरियंस देते पीही तो इथु ये पीही उबठोन ये ख्रिस्ता पा की काटेन पेवा इदे है पीही उबठोन ये दो अमतु सिनी मुरुपथुनी कानबदंग सानोम तो बे पॉल ख्रिस्ता उनसाना थों की तो अको नाइब थिने पसान का उनद की न वल हम थोंगे मुरुपथुनी कना सुसानोम तो बे दावा तो सुदिनी बे Paul's faith experience of Jesus Christ Paul Christa wanal haki experience to wana prisa to makiwal ham hai susanom Paul na dehni ne chinsi wimi solo Christa wan sum sang pisal sakimiwa tuto ma Christa wal hani ki petron Christa hai tatang na prisa wa experience o phasao Christian की पा की काय टोपे पा काय पिलही पे असबवान सपतो उनसान की वापुतो मवाद है अमा वपरिसा की थलेटो ख्रिस्त उनसान थुं की तो पूरा नाइब छिन पसान मिने दे अमा थांगी फु बसाओ मतु उनेन अमलेन है कना सुसा लला से लंग नन छिरंगे ने ख्रिस्त पेदो नंग निन्योसो नन छिरंगे ने खे दावा तो सुतने बे पुरु यीशु ख्रिस्त की पेमेन बे ना याहू याहिंसी हिस्ट्रिकल जीसस न देनी थिहु याहिंसी ख्रिस्त है असपवान सपवा दुतिपाम अजोंनु क्रॉस लेने थपेनु पा की नाइ पेलही पेन रंगिन तो ना थपेनु क्रॉस लेन इथराल पसानो हंगरिंग सा दकी हिस्ट्रिकल जीसस की पेमेन बे नि थिहु याहिंसी ट्रेन हिनको पिसल हंग दे दावा द सुदनी बे experiential Jesus den thunsi mo thumanse payment ki Christa to nobdon yaw hen mo na da hen he Christa to pri hin sin na thaw hen Christa na na hen ne intellectual knowledge of Jesus hen sin mo experiential Jesus hen sin nani ki ne single na hen tu Christa he be asapwan sapawa papi to pewa idaki knowledge to no thoyaw hen mo नलंग ख्रिस्त है नि पा है काप टो पे वर दिन से न मतो नि पुठी साव है नि दे मरुप सिनि में कन सुसानो में है छुका पॉल पुरु यीशु ख्रिस्त को वनठो पिदोन तो बे वथासा पतो बे दावा हिस्ट्रिकल जीसस यीशु ख्रिस्त की पापे थी पे न की वे पेमेंट तो सुनो वथिसी दुथाना वदा है ख्रिस्त है काय पे थी पे वा दे वाला सासी अमव है हिस्ट्रिकल जीसस पेमेंट सो थिसी तुथलना वदालेन ख्रिस्ता पा वनबटो पे क्रॉस लेन पा वनहोल पे तसो तुतांग एक्सपीरियंस हो रोसी तुकिथले तो पॉल तुबे दावा दवा सुनि बे ख्रिस्ता है दावा पु तुतुं कथेनवा दे थिमरी तो नि सुथोनि चिनप साइंसी तुकिथले तो इजाइरान सफरिंग वन होल थुयोसो वामहन थुयोसो वखुमसाना ब्राइट वखुमसाना थुयोसो पोंसा थुयोसो in humility pulong ichum isani tulki pulong chuam thungyoso wapo chitong he Christayal ni ringwaneng idahama pamhalmi Christa ki thinama izairhano nabatel he wanhana korinthi tunsom ke nang sumtho athom ki sumthom athom phana na pa thongen da khopan si disuni be koltongha Christa ki thin wala idema koltongha amka de ichina phainsi amhul sumpuliki minus akhe udesi bible thun sin sung deni ba tinu be sumthum tuku den zaka amhul sumthum tuku mio bonsi tuthalna thongso densi Christa pe meni sochana aku pithongyoso aku kuka aku kuthong sujoka athunsan wapetelsi dukon river ki danger दुकों की इटो नसवान होलसी गुंडहिन बेंटिड हिन की इटो इरा नसवान होलसी अमा की विमिहिन कंट्रीमैन को की डेंजर सवान होलसी सरिया संसार ना इथना फनक की वलहम तो वन होलसी जेंटाइल हिन को की वन होलसी खुपी थोयोसो खुसरा थोयोसो
tu thana ading pi thong yo so malangma force epe malangma epe une pele mohin ku so danger wan ho si athun san ama irama bungol no ninghar ngol no isani phama asagwan supak to sa si ite kapital si kubutir tayo so isa serial kapital si turende ama yung tuna hete ama apum chedi kithene krista ko ikhum ka sa no da kitite makushul na apum che niki ko ponsa no wa da kitite krista ama kithenang ilhina wana holpe cross ki yar han no apum chito matu prisa do ki thale tong experience o thosa do ki thale tong ama vasarel na apum chito niki kushul na apum chito niki kapar na wa ko ponsa na wa ko khumsa na wa do dutarna ikum isamin ko tu yoso nahin tu ikum asainti beniso krista ko kersi ikum ga sana rang am ka do khuno second Corinthians 2 so ma ke nang sumna ke sumna thom dutarna philippi 2 na thom nang piliki pe thun yong pain sun de be amasu thu ithin nap sa hen to be nahin to hebrew in chu dini be ni be hebrew se tang ne israel mi hin ti su de be su israel se tang ne abraham descendants abraham ki asung hin chu dini be kerse ni to abraham ki asung ne krista mene hin ti be ni to kerse krista ki mene ne kerse to nahin tu abraham saraw he ne den ti so ikho ma sain chu aplung hin to pagam hin chu confidence 20 chu dini be philippian 2 na thum nang pe diki pe thon yong pa thon ne den to be nahin tu ko eren ki meaning den chu dini be ni sunu winitri na thong ko eren ki meaning nahin tu israel mi hening den ti sun dini be ni be israel mi hin kal ki kher se thong le juda pam thong ki yam benjamin ki tharau ning de si hebrew in chun dini be hebrew in kal ki hebrew ise to ni ne no ki den chun dini be no ichi se farisi to ni ne thona itha jil itho den chun dini be church lamen saryat sangsal persecute to sa to ni ne no ki lama thromosol ki lama pisal intibe kana lardar ayam ki mi ne trend mo apum chithong ni ha ko ne de pol abdang sudeni be maki humility krista ko maki soni tulpa ni do wai bodon he nin least of the apostles tam sen kal ki son tur sabal to ni ne rosa korinthi tun som panganang tuku least of the saints pidon hin apum chithong ki soni tur sabal to ni ne Ephesians 2 na thom nang 3 pa hadin sudani be chief of the sinners pa phin ka ki pa pi bar to niu nei rosa na timuthi na ke sompanga turen de ama utu na re thong una de khe to be dawa suni be ni be amo apum che ko khumsa na hu chu ka containment english pe de kawana dar ami kapatana dar ami da ki de sudani be Krista ya tu ni be Krista tu niki ko blong ni na to nanga thin tu pun pe ka de sawa my grace is sufficient for you ka de sawa tu ki thar to dawa pum chu to ni he situation wa pum chu thong ko po tham thong yo so ka man thong yo so ka pata nam thong yo so tu thar na kana tho hu ya me wam thong yo so dawa pum chu le de ni be Krista yalhe irhingwanu kapatana dara mi pelsa huya kane containment to ni ko thosa si tuki thale to rosa korinthi tun so makhena nga ke thong pol na to be follow my examples as I follow the example of Christ American Standard Version thongte be imitator the si ni ko no kai petho wa thu khin daya ni krista no kana thol du nai so krista ni ko no he ka tho sakhin de si tu ki thale to ama krista pa ki wana pli pe he to itang na go pri sa do ki thale to krista to experience wam do ki thale to pol he to na da ami jarhan wan hol thong wam phan thong wal ham ten thong uplong pason mi tu ki thale to ama sini dai da sa wa de su ni be akutu krista unsana thumki na bathin hinaka who shall separate us
from the love of Christ. Unehin Paul nihe dawapum tutung more than conqueror. Israel peteluni so amhanin so walhama pum tutung ral pisa sa to thusa ning tu kitale tong sin na pa hin thim tong daw do suduni be. Pawan tamsen a tu so setan a tu so atong he ki wa phat tu so iwang rang wa phathung a tu so no ti pam ki atang ni pa ka la yam he tu so pi tha pi trom yam he am po so no ti pam ki ku sem wa pum tu he ni to ka pa sin yo so klen ra to yo so Krista ki unsana thum ki be akung kai phin sana ka kura kai phin sana mi amo he asini ani une ni kana thesa num to be dai thura wen sin ni de miki mekhen to he padolin sin nam kan sin nor mercy chu awang thana ka chu awang than be mayam church ka pasa hin ka udu ki ro sakilulu dole liwang pasa hin ka uni lam itu pasa hin ka alo metro so pasa hin ka luho bal ho so pasa hin ka idaki pulong thwen hin ha thain sin nam ka turende walhama khito ani nabdon hangin de dawa du suni de tu de juga yam he wang pe thing hi tu asini amalulu ki pandemic amno klon ituna trama wansum lamba lekong na trama kheru khe adwin so payment lamin isuna trama amalulu ki situation he to amya sudani de datung no tor hang hin idaki wa khal de thu sa hin sin mato ko pesa in hol so am kan sin ithapana ithin 13 ithin so yo san sin amalulu ki situation wa pom thung he asini ni pelong ngamna kana thesa to bedawa Paul Christa to kai kal pewa danu upulung thung uprisa do ke thale to datu Christa ki unsana thung ki ni to kap thenna ka unadana na tu dawa chupu yusho normal si dete uduki lulu na pamhen itha ibang thu ga chupu yusho ibang thu barang chupu yusho and him be prepare itu hatawan sin puru Yesu Christa ko yam hatawan sin plong pengam hatawan sin den si so ani ki na thasapan Christa na nabdon he nebe Paul na dalang kapatana dara ami dalulu tu any situation any eventuality and holds up yon si so Krista ki unsana thum ki ako kabthin laka Paul na dalang na ani so Krista ki unsana thum ki hai akura yon so dolti pam ki ralsa dolti pam ki omle dolti pam ki atangni na ithama yabe and hol point so Krista unsana thum ki to ithin tra ma yam pi sa na to dayal hangwa da sudini be Krista to kai kalpewa de to na da hintu precision so experience some sense so irhing hata wen sin da sano asini phamongte tu pu so kana susa ke payment len he kaya pe me apum thun len na pain sawan ikhom amen for na pi sawan so amen